क्वेश्चन किया मुझे किसी बच्चे ने कि हम लोग कौन सी बुक्स पढ़ें सीरत के हवाले से और हिस्ट्री के हवाले से। इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देती हूँ। पहले तो ये कि जो हमारे डॉक्टर इसरार अहमद अल्लाह ताला उनकी कब्र को ठंडा करे, उन्होंने जो बयानुल कुरान बयान किया है वो एक तरह से सीरत, हिस्ट्री, कुरान, तफसीर, साइंस, इन सब चीज़ों का एक कंक्लूजन है। आप जब उसको सुनेंगे आपको इतना कुछ क्लियर होगा, उसको ऑडियो में सीडीज़ वगैरह मिलती हैं, सीडी वगैरह लेके अपने मोबाइल में फीड करें, हेडफोन्स लगाकर सुने, उसके नोट्स बनाएं। आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कितना क्लियर किया है आपके दीन को और आपको। और जैसे कि मैं उनकी इस बात से हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्गली इत्तेफाक करती हूँ कि कोई मौलवीइज़्म का प्रोफेशन नहीं है इस्लाम में मौलवीइज़्म है, कोई मौलवी नहीं है। कोई ये जो अपने अपने तमगे लगाए हुए ना फलाना मौलाना और फलाना, कोई मौलाना नहीं। हर बंदे को ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने दीन को जानता हो, पढ़ता हो, उसे नमाज रोज़े की तमीज़ पता हो, उसे अखलाक पता हो, उसे घर बाहर रहने का तरीका, हलाल हराम की तमीज़ पता हो। ये हर बंदे पर फ़र्ज़ है कि उसको पता हो। ये कोई और जिसे कह लें फॉर ग्रांटेड चीज़ नहीं है कि आपने कर ली तो ठीक है, नहीं की तब भी ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको करनी ही करनी है। आपसे क्वेश्चन होगा क़यामत वाले दिन कि दीन मेरा कितना, मतलब अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है मेरी मार्फत के लिए तुमने क्या किया है, कितना जाना है मुझे, दीन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप अगर तब ये कहेंगे ना कि अल्लाह जी मैं चोरी इसलिए करता था क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि चोरी पर ये सज़ा है और चोरी हराम है। अल्लाह ताला ने तो कहना मैंने तो 1400 साल पहले अपना पैगंबर भेजा था, मैंने कुरान भेजा था, पढ़ना था ना, पढ़ना तो तुम्हारा काम था, जानने की कोशिश तो करते, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब डॉक्टर इसरार अहमद को सुनने के बाद अगर आप उनको अच्छे से सुन लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद आपको बहुत ही कम चीज़ों की फिर आपको ज़रूरत रह जाएगी जो आप जानें। यानी एक नॉर्मल बंदे के लिए मैं बात कर रही हूँ। एक तो वो बंदा आ जाता है दीन के इल्म में जो मोस्टली डीप रिसर्चर्स होते हैं ना, कि अब एक बात के बाद दूसरी बात रिसर्च करना, इज्तिहाद करना, ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हर बंदे के लिए लाजिम नहीं है कि हर बंदा इज्तिहाद करे, अहादीस को जो है ना वो रोज़ाना पढ़ के उनके ऊपर गौर व ख़ौज़ करे। ये आम बंदे के लिए ये चीज़ लाजिम नहीं है। जो चीज़ें लाजमी हैं वो हलाल हराम की तमीज़ है और वो आप डॉक्टर इसरार को सुनने के बाद बहुत अच्छे से जानेंगे। कुछ जो यूनिवर्सिटी लड़के हैं वो ज़्यादातर कुरान के दीन के एतराज़ करते हैं हिंदू के हवाले से, तो हम्म उस हवाले से आप क्या कहते हैं, जो उन्होंने कुछ पढ़ा ही ना हो उसके बारे में उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या पढ़ें, हम पहले पढ़ के जानें फिर आप मतलब उसके बाद अपनी राय कायम करें। जो लोग एथियस्ट बनते जा रहे हैं फिर मतलब एक तो एक मॉडर्निज्म के खिलाफ लोग ज़्यादा बात करते हैं, उस पर भी वो चले जाते हैं जल्दी जल्दी से, जैसे किसी इंसान की शान में वो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उस हवाले से आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या करें? देखिए बहुत सी चीज़ें तो साइंस की ऐसी हैं जो कि अभी तक प्रूफ हुई नहीं है, वो नहीं है। वो जब तक होती हैं हो सकता है वो आने वाले 100 सालों में हो, 200 सालों में हो। इस वजह से जो चीज़ें प्रूव नहीं है उनको हम ये देखकर हम ये नहीं कह सकते कि कुरान गलत है। कुरान ने बहुत कुछ प्रूव किया है, बहुत कुछ रहता भी है। कुरान तो एक ऐसा ख़जाना है कि इसको जितना आप रिसर्च करते चले जाएंगे कुछ नया निकलता चला जाएगा। जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बच्चे हैं वो डॉक्टर इसरार अहमद को जब सुनेंगे तो डॉक्टर इसरार अहमद एक इंटेलेक्चुअल किस्म के स्कॉलर थे। उन्होंने जो बातें की वो आपको समझ में आएंगी। एक पढ़े लिखे बंदे की बात, एक इंटेलेक्चुअल किस्म के माइंड की बात और एक मौलवी की बात, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैं किसी मौलवी को रेकमेंड नहीं कर रही आपको। डॉक्टर इसरार अहमद ने कुरान को साइंस और हिस्ट्री के साथ समझाया है। तो जब आप सुनेंगे तो आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी बच्चा एथियस्ट बनने से पहले कुरान को एक बार खुद, ये नहीं कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी तो
فلاں مفتی یہ کہہ رہے تھے، فلاں یہ کہہ رہے تھے، اس وجہ سے میرا تو دین سے اعتبار اٹھ گیا. یہ تو وہ اس کو کہہ لیں بہانہ ہے جان چھڑانے کا. اگر آپ ریئل میں آپ کو کوئی چیز ٹریگر کر رہی ہے پھر آپ پڑھنا شروع کریں خود قرآن کو. اور جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن کو آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں، اس پہ ریسرچ شروع کریں اور پھر اس کے بعد آپ ایتھیسٹ ہو جائیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان القرآن ہے. پھر اس کے بعد بکس بہت ساری ہیں. میں نے پہلے ہی بتایا مولانا وحید الدین کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے دین اور سائنس پہ، اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ. ڈفرینٹ بکس، بہت اچھی بکس ہیں ان کی بکس پڑھیں. اس کے علاوہ سیرت کی بک جو ہے وہ الرحیق المختوم کتاب ہے، وہ پڑھیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی بچے کو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی دین کو لے کے. لیکن پھر بھی ہو تو ڈیفینیٹلی ہم بھی موجود ہیں اور بھی بہت سے اچھے علماء موجود ہیں جو آپ کو جواب دے سکتے ہیں. اور بھی نا جیسے میرا طرف میں نے مدیر اکرم سے پوچھا کہ اگر تقدیر لکھی ہوئی ہے تو پھر اس حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ مدیر صاحب نے فرمایا کہ آپ نیکی کے کام کرتے جائیں تو جب اگر آپ کی تقدیر میں اچھائی ہے تو آپ کے لیے نیکی کے کام آسان ہوتے جائیں گے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں تقدیر کے بارے میں پہلے بھی بتایا کہ تقدیر یہ چیز ہے کہ اللہ ہمارا کریٹر ہے. کریٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کل پرسوں ترسوں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک اگر ہمارا کریٹر یہ نہیں جانتا کہ آج سے 10 سال بعد میری کیا زندگی ہوگی تو وہ میرا کریٹر تو نہ ہوا. اس کو پتا ہے کہ کل میں کیا کروں گی، پر اس کا میرے اوپر کوئی زور نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندے پہ زبردستی نہیں کیا کہ تم نے کل یہ کرنا ہے، یہ چیز نہیں ہے. اللہ نے تو کہا ہے نا، اللہ نے جب قرآن میں یہ بات کہہ دی کہ میں نے تمہیں مطلب فری ول دی ہے نا، چاہو تو دین کی طرف آؤ، چاہو تو گمراہ ہو جاؤ. سیدھے راستے کی طرف آؤ گے تو تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، غلط راستے کی طرف جاؤ گے تو تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے. اب جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو اس کے بعد شک کی گنجائش تو نہیں رہتی نا کہ میں یہ کہوں کہ نہیں اگر آپ نے لکھا ہے تو لکھا ہے تو لکھا ہے. لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے. اس کو اللہ کو پتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے، کون ہے، وہ کل کیا کرے گی، پرسوں کیا کرے گی، ترسوں کیا کرے گی، یہ اللہ کو پتا ہے. اب جو آپ نے بات بیان کی ہے اس میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ اس حوالے سے یہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس کی وجہ سے شیطان آپ کو بہت زیادہ گمراہی کا کوشچن دینے لگ جاتا ہے دماغ میں. آپ بس نیکی کا کام کرتے چلے جائیں. اگر آپ کے لیے نیکیاں آسان ہو رہی ہیں اس کا مطلب آپ ٹھیک جا رہے ہیں. اگر آپ کے لیے نیکیاں دشوار ہوتی جا رہی ہیں اور برائیاں آسان ہوتی جا رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹریک غلط جا رہا ہے، آپ کا خاتمہ غلط ہو جائے گا. یہ تو بہت سمپل سی بات ہے، اس کو میں نے بہت دفعہ